پاکستان میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں صرف ایک ہی لفظ گوگل کے اوپر سرچ ہو رہا ہے، سرکاری نوکری۔ جی ہاں دوستو، پاکستان میں 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ ہر سال یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں اور ہر کسی کی ایک ہی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اسے سرکاری نوکری ملے، کیونکہ سرکاری نوکری میں آرام بھی ہے اور رشتہ بھی جلدی مل جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، کسی کو سرکاری نوکری ملے نہ ملے، لیکن لوگ سرکاری نوکری تلاش کرنے والوں کی مدد کر کے لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ اب جو وہ اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں، ہم اس کو الٹرنیٹیولی ای آئی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، صرف اگر آپ سرچ ڈیٹا ہی دیکھ لیجئے، گلوبلی 6,81,000 ٹائمز ڈیلی بیسس کے اوپر گورنمنٹ جاب تلاش کی جاتی ہیں۔ اگر صرف پاکستان میں دیکھا جائے، 40,000 تقریباً کیوریز ہیں گوگل کے اوپر سرکاری جاب کی، گورنمنٹ جاب کی۔ جیسا کہ موسٹلی لوگ گوگل کے اوپر یہ سرچ کرتے ہیں گورنمنٹ جابز، یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ویب سائٹ نظر آئی، دوسری ویب سائٹ نظر آئی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری نوکری تلاش کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک اور آپ کے سامنے ویب سائٹ نظر آئی گورنمنٹ جابز کی پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ دیکھیں سمپل سے سٹائل کے اندر، یہاں پہ دیکھیں ڈیلی بیسس کے اوپر جابز دی گئی ہیں، جتنی بھی گورنمنٹ سرکاری اداروں کے اندر جابز آتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا بندہ جس کی یہ ویب سائٹ ہے، یہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کو جاب کی انفارمیشن دے رہا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جاب تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بندہ مدد کر رہا ہے، یہ پیسے کیسے کما رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے یہ جو ایڈ نظر آ رہی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ، یہ گوگل ایڈسنس سے اپروو ہے۔ دیکھیں آپ یوٹیوب آٹومیشن کی طرف تو جا رہے ہیں، اس میں چہرہ نہیں دکھانا پڑتا، نہ وائس اوور ریکارڈ کرنا پڑتا ہے، یہ اس سے بھی آسان کام ہے۔ یہ یوٹیوب آٹومیشن سے بھی آسان کام ہے۔ ایک سمپل سی ایک جاب ویب سائٹ، سرکاری نوکری کی ویب سائٹ جو کہ یہ ایڈ چلا رہی ہے۔ اچھا یہ کتنا کما لیتا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اس کا ہم یہاں سے یو آر ایل کاپی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاپی کرنے کے بعد میں آپ کو اس ٹول کے اندر یہاں پہ دیکھیں اس کو پیسٹ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیسٹ کیا۔ اس ویب سائٹ کے اوپر روزانہ تقریباً دیکھیں 1.5 لاکھ ویوز، 1,92,000 ویوز، یہ دیکھیں ڈیلی بیسس کے اوپر آرگینک ٹریفک آ رہی ہے، آرگینک، یہ دیکھیں 2.5 لاکھ آرگینک اس ویب سائٹ کے اوپر لوگ آ کر جابز دیکھ رہے ہیں بھائی جان جی، اس سنگل ویب سائٹ کے اوپر۔ اس کا ریونیو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 1.5 لاکھ آرگینک ٹریفک ہے ڈیلی کی۔ صحیح ہو گیا جی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کی ورڈز بھی دیکھیں، نیسکام جابز ان پاکستان بینک، یہ وہ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پر مینشن ہے۔ اب یہ تو پرانے سٹائل میں ایک ورڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور گوگل ایڈسنس سے مونیٹائز بھی ہے۔ ہم اس طرح کی ویب سائٹ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہوئے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو سرکاری جاب پورٹل بنانے کا طریقہ کار سمجھانے جا رہا ہوں۔ جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ہزاروں نہیں لاکھوں میں، آپ ان کی صرف مدد کریں گے، ان کو لیٹسٹ جابز پرووائڈ کریں گے، ان کو لیٹسٹ جاب کی انفارمیشن دیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس میں صرف 3 سٹیپس انوالو ہوں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا ڈیزائن اور منصوبہ بندی، یعنی کہ آپ نے کس طرح کی ویب سائٹ بنانی ہے۔ یعنی کہ مثالی ویب سائٹ کا انتخاب کر لیجئے جو کہ میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے۔ اس کا ٹیمپلیٹ ڈیزائن اگر آپ کو پسند آتا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو بولیں گے کہ اس کا پرومپٹ لکھ کے دے۔ ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی جو کہ اے آئی چیٹ بوٹ ہے، اس سے ہم پرومپٹ لکھوائیں گے۔ جب یہ ہمارا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں کیا کریں گے کہ اے آئی ٹول اوپن کرنا، ہم نے وہ پرومپٹ ایک نئے اے آئی ٹول کے اندر ڈالنا ہے، پرومپٹ کا اندراج کرنا ہے اور حسب ضرورت تبدیلیاں کرنی ہیں۔ کچھ آپ کو کلر پسند نہیں آتا، فونٹ پسند نہیں آتا، اے آئی ٹول کو بولیں گے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے چیزیں کر دے گا اور فائنل ویب سائٹ کی تیاری کر دیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہوگا۔ اور تیسرے سٹیپ کے اندر ہم نوکریاں، جو اشتہارات ہوں گے، جو سرکاری نوکریاں ہوں گی، وہ لسٹ کیسے کرنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر آپ کی بالکل فریش ویب سائٹ ہے تو اس میں ایڈز وغیرہ کیسے لگانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف یہ 3 سٹیپس انوالو ہوں گے اور آپ بھی سرکاری نوکری کرنے والوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ایک پراپر بزنس ماڈل ہے جس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور کوالٹی کنٹینٹ پروڈیوس کرنا پڑے گا اپنی جاب ویب سائٹ کے اوپر۔ جو بھی اشتہارات آپ دیکھتے ہیں اس کا اندراج کرنا پڑے گا، اس کو ڈالنا پڑے گا، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سکسیس ملے گی۔ اب سرکاری نوکری کی ویب سائٹ بنانے میں جو پہلا مرحلہ تھا، آپ نے کوئی ڈیزائن پسند کرنا ہے۔ فار ایگزامپل مجھے یہ ایک ڈیزائن پسند آیا ہے، ایک سمپل سی کلین ویب سائٹ ہے، میں اس کو ذرا ماڈرن کر کے بناؤں گا۔ آپ نے سمپل اس کا لنک کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے اندر آنا ہے اور یہاں پر اس کو بول کر کہہ دیجیے، لکھ کر کہہ دیجیے۔ یہاں پہ دیکھ بولنے کا بھی بٹن ہے،
यहाँ पर मैंने कहा कि मैं एक वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ। जैसा कि गवर्नमेंट की जॉब रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, मैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करूंगा और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करूंगा, जिसमें ये वाली सारी कैटेगरीज हों। आप इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सिंपल, आपने ये प्रॉम्प्ट आपने उर्दू के अंदर बोलना है और इसको कहना है कि इस वेबसाइट को बनवाने के लिए जो कि मैं AI टूल यूज करूंगा, एक प्रॉम्प्ट, एक इंग्लिश में प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे। और ये मैंने एक रेफरेंस वेबसाइट दे दी जो कि मैंने वहां से कॉपी की, और यहाँ पे देखिए इसने मुझे ये AI प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। आपने ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी, और आपने इस AI टूल के अंदर आ जाना है। ये AI टूल आपको कहाँ से फ्री में मिलेगा? ये एक फ्री एक्सटेंशन है। कब मिलेगी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपने सिंपल आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट किया और आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। जैसे आप लोगों ने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखिए इसने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। यानी कि अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है, वर्डप्रेस नहीं आता, सिर्फ आपके पास ये एक टूल है, आप सरकारी नौकरी की वेबसाइट, एक जॉब पोर्टल बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्किंग करना इसने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इसने यहाँ पर मेरे सामने फाइनल वेबसाइट बना के दे दी है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया और ये फाइनल वेबसाइट मेरे सामने बन के आ गई है। यहाँ पे देखिए फाइंड योर परफेक्ट जॉब इन पाकिस्तान, एक जॉब पोर्टल है, फिर बता रहा हूँ ये एक बिजनेस मॉडल है, आप वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्क्रॉल डाउन करें, आपके सामने ये देखिए डिफरेंट जॉब्स यहाँ पर नजर आ रही है। इसको मैं यहाँ पर साइड पे प्रीव्यू करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर नजर भी है। एंड हियर यू गो, यहाँ पर आप देख लीजिए एक प्रॉपर सिंगल एक प्रॉम्प्ट दिया है, एक प्रॉम्प्ट दिया है चैट GPT से लिखवाकर इस AI बोर्ड को, और इसने यहाँ पे देखे आपके सामने ये टेम्परेरी डोमेन भी नजर आ रही है। अभी मैंने इसको डोमेन के साथ कनेक्ट नहीं किया। ये देखिए जॉब पोर्टल, यहाँ पे देखिए प्रॉपर मेन्यू, लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जॉब बाय लोकेशन, जॉब बाय प्रोफेशन, और यहाँ पे देखिए सर्च का एक प्रॉपर बटन भी, फाइंड योर जॉब, यहाँ पे देखिए 20 जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखिए प्रॉपर कैटेगरी के साथ, गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए कैटेगरी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट, सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक क्लिक के ऊपर ये वेबसाइट बनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए एंड के ऊपर प्रॉपर फुटर भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मेड विथ लव इन पाकिस्तान, भाईजान आपके सामने मैंने एक क्लिक के ऊपर ये वेबसाइट बनाई है। अब इसके अंदर जॉब कैसे ऐड करनी है, आपको एडमिन पैनल भी मिलता है। देखें जब आप वर्डप्रेस के ऊपर जाते हैं आपको डिफरेंट आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ते हैं, प्रीमियम थीम की जरूरत पड़ती है, ये सारी की सारी चीजें इसने खुद ही करके दे दी हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 जॉब्स अवेलेबल हैं, ऑल टाइम 7 डेज की। ये देखिए प्रॉपर फिल्टर भी काम कर रहा है, ठीक है, ऑल टाइम। और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज में गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे देखिए 3 गवर्नमेंट जॉब, 4 गवर्नमेंट जॉब नजर आ रही हैं, ठीक है। ऑल कैटेगरीज में जाते हैं वापस, लोकेशन वाइज भी इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे देखिए ये वाली जॉब्स हैं, प्रॉपर फिल्टर काम कर रहे हैं एक एक चीज। प्रोफेशन यानी कि यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग की अगर कोई जॉब है, यहाँ पे देखिए एक अकाउंटिंग की जॉब है, सारा प्रॉपर पोर्टल काम कर। और कोई बंदा यहाँ पे देखिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसकी जॉब के ऊपर क्लिक करता है, प्रॉपर ये जॉब का आपके सामने लाइव नजर आ रही होगी आपके व्यूवर्स को जो आपकी वेबसाइट विजिट करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट, डेडलाइन वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें देखें डेली बेसिस के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सरकारी नौकरी आती हैं, तो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कैसे करना है, उस चीज़ को ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन लोगों का कंसर्न यहाँ पर ये होगा कि ये वाला टूल होस्टिंगर होराइजन आप लोगों को कैसे मिलेगा। देखिए ये इनकी एक फ्री AI फीचर है जो कि आपको होस्टिंग के साथ मिलता है। ये सारी चीज़ तो मैं आपको बताता ही हूँ आगे चल के कि कैसे आपने जॉब ऐड करनी है, लेकिन होस्टिंगर होराइजन आपको ये वाला AI टूल किस तरह मिलेगा। जब भी आप होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको ये टूल फ्री में मिलता है। अब होस्टिंगर की डिस्काउंटेड होस्टिंग कहाँ से मिलती है, आपने सिंपली आ जाना है dskills.online, ये मेरा लैंडिंग पेज है। यहाँ पर क्लेम का जो बटन नजर आ रहा है ना, क्लेम नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ जाएगी। आपने स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर 2 प्लान नजर आएंगे, प्रीमियम एंड बिजनेस। अगर आप प्रीमियम बाय करेंगे तो इसमें आपको लिमिटेड ये वाला टूल मिलेगा, लेकिन जब आप बिजनेस बाय करेंगे
599 पर मंथ के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा क्रेडिट मिलते हैं इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। चूज प्लान के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप 4 साल की होस्टिंग लेना चाहते हैं या 1 साल की। यहाँ पर देखिए 1 साल की होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, यहाँ पर हैव अ कूपन के ऊपर क्लिक करके आपने 90s मेंटोर कूपन कोड ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 90s मेंटोर, अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपको बिजनेस होस्टिंग 9,590 रुपए की मिलेगी 1 साल के लिए। एक डोमेन नेम भी फ्री मिलेगा और 50 वेबसाइट है आप इस होस्टिंग के ऊपर होस्ट करवा सकते हैं। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कीजिएगा, आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी। जैसे आपकी सक्सेसफुल होस्टिंग बाय हो जाएगी, आपके पास एच पैनल यानी कि होस्टिंगर का एच पैनल नजर आ जाएगा। क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करके अपनी डोमेन को भी क्लेम कर लीजिएगा। और वेबसाइट्स के अंदर जाना है जब आपने, उस तरह का आपको टूल कहाँ से मिलेगा वो टूल आपको यहाँ पे देखिए आपकी बिजनेस होस्टिंग है। जैसे आप ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये देखिए होस्टिंगर होराइजन, यहाँ पे देखिए यूज एआई टू बिल्ड वेबसाइट एंड एप्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियली ये वाला टूल मिल जाएगा। होस्टिंग तो है ही, आपको ये टूल साथ इंटीग्रेटेड मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे आपकी वेबसाइट बन जाएगी। जैसा कि ये वेबसाइट मैंने अभी आपके सामने बनाई है। अब इसके अंदर जॉब्स कैसे ऐड करनी है, ठीक है, ये तो आ गई ना, ये तो ऑटोमेटिकली एआई ने जनरेट करके दे दी ना, डिफरेंट वेबसाइट से उठा के दे दी। अब आपने जॉब कैसे क्रिएट करनी है, आपको यहाँ पर एडमिन पैनल की एक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एडमिन पैनल की एक्सेस आपके सामने कुछ इस तरह की नजर आ रही होगी। यहाँ पर जो ऑलरेडी लिस्टेड जॉब्स हैं, यहाँ पे देखिए आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट करना चाहें, यहाँ पे देखिए जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब से, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पे देखिए कैटेगरी, लोकेशन वगैरह, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, सैलरी क्या रखनी है आप लोगों ने, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, किस स्टेट को अप्लाई करना है, डेडलाइन क्या है, यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, आप उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। और जॉब सोर्स क्या है, लोगो यूआरएल जो आपने तस्वीर लगानी है, इमेज यूआरएल, सेव जॉब के ऊपर क्लिक करना है, ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक होगा जी। अगेन आपने ऐड न्यू जॉब के ऊपर क्लिक करके ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सेव जॉब के ऊपर क्लिक करना है, आपकी जॉब सेव हो जाएगी और आपके यहाँ पर पैनल के ऊपर आ जाएगी लेटेस्ट जॉब डेली बेसिस के ऊपर। आप सरकारी नौकरियां तो हैं ही हैं, प्राइवेट जॉब्स भी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स भी आप यहाँ पर इस जॉब पोर्टल के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर नहीं, ये वाली वेबसाइट एआई के जरिए बन रही है और एआई ने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। अगेन सरकारी नौकरी तलाश करने वालों की मदद कीजिए और आप भी जिस तरह ये लोग पैसे कमा रहे हैं आप लोग भी कमाइए, इसको एज अ बिजनेस मॉडल लेके चलिए। और अगेन शॉर्टकट नहीं सोचनी, ये एक बिजनेस मॉडल की तरह लेके चलना है, इसको प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूं जो कि यूजफुल हो। सो जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।